अमेरिका का उस कामयाब दौरा गया। ना मानने वाले तो अब कहते हैं नहीं मानो नहीं मानो नहीं मानो, लेकिन नजर ये आता है कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और उनके एजुकेशन के लिए मतलब यूके में मुकीम लाखों पाकिस्तानी और लाखों कश्मीरी अमेरिका के कामयाब जलसे, कामयाब दौरे को देखने के बाद मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बरतानिया का दौरा भी अब करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो करेगा, क्योंकि वो ऐसा आदमी है। वो अब देखें कि उसने बहुत सारे मुल्क, आपको उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रांग हो रही है। आज भी मैं न्यूज़ पे देख रहा था तो ये वर्तमान से भी उसकी बात हुई है और ये इकट्ठे हो रहे हैं। वो कोशिश कर रहा है कि जहाँ जहाँ जो कुछ भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे लीडर भाग के इंग्लैंड आ जाते हैं, जुर्म किया यहाँ के बैठ के चुप करके, जैसे ही साखदार साहब बैठे हुए वापस नहीं जा रहे हैं, इनके बच्चे वो कोशिश कर रहा है किसी तरह इन लोगों का भी ऐसा रास्ता निकालें कि ये वापस जाके जवाबदेह हों हुकूमत को। हुकूमत बार बार ये मुतालबा कर रही है, इमरान खान का ये बार बार मुतालबा है पाकिस्तान में ताजर बरादरी से कि वो टैक्स पे करें, बाकायदा तौर पर टैक्स के दायरे में आए। ऐसा करना क्यों जरूरी है? देखें, इस मुल्क में हम जो भी टैक्स दें, हर बंदा टैक्स, काम करने वाला, बिजनेस करने वाला, फैक्ट्री वाला, जो टैक्स के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। अभी मैं कल न्यूज़ पर सुन रहा था 52,000 दुकानें इस्लामाबाद में, सिर्फ 7,000 आदमी जो है टैक्स फाइलर पे हैं। अब सोच लें, हम यही कहते कुछ आमदनी कोई नहीं है, आमदनी कोई नहीं है। आज मैं एक क्लिक मुझे भेजा है कि एक ताजर है, उसने क्लिक दिया है कि हम खुद महंगाई बढ़ा रहे हैं, खुद महंगाई को बढ़ा कर रहे हैं और बदनाम हुकूमत को कर रहे हैं। इसलिए हमें टैक्स देने के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता है। अब कोई दुनिया मुल्क में कोई भी चीज होगी, जब तक कि टैक्स नहीं दिया जाएगा, पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से, कर्जा लेने के तो कब तक चल सकते हैं? बिल्कुल। बहुत सारे फूल हमें इस गार्डन में, आपके बागीचे में, आपके इस बैकयार्ड में नजर आ रहे हैं, बैक गार्डन में। इन सारे फूलों के लिए कोई बंदा रखा हुआ है आपने? जब मैं यहाँ आया 1988 में तो हम टोटल 2-3 पाकिस्तानी थे जी। तो आते ही मुझे चाहत होती है कि मैं फूल लगाऊं, मैं और मेरी मिसेस जी यहाँ ने फूल लगाने शुरू किए, बहुत मेहनत की। और यहाँ सिर्फ एक मेरा घर होता था जहाँ फूल होते थे। राइट। अब पिछले चंद सालों से माशाल्लाह 4-5 घर हैं, उन्होंने भी घर में फूलों की बहार बना दी है। जब मैं यहाँ अपने एरिया में दाखिल होता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, आगे पीछे देखता हूँ तो हर तरफ फूल ही फूल हैं और आप फील सो हैप्पी। तो ये मिसी तो अब ठीक नहीं है। मैं खुद कोशिश करता हूँ जितना कर सकूँ, जितना बना सकूँ। अब जब धूप निकली हो तो मैं जब सीढ़ी पर बैठता हूँ ना, तो काफी का कप लेके हमारे घर वाले हंसते हैं कि यार, मैंने कहा आपको इनकी खुशबू नहीं है, इनकी जो खुशबू है वो मैं जानता हूँ। बिल्कुल, बड़ी खास, वो एक आइडियल पोजीशन बन जाती है कि बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली में धूप हो, मैं घर में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बाग में कुछ ना कुछ करता हूँ, मुझे जी खुशी महसूस होती है। ठीक है। पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं आपको पाक वतन टीवी के इस कैमरे की मदद से, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, नौजवानों को, बिलखुसूस यूथ हमारा आने वाला कल है, को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा तो सब बच्चों को पहले एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मेरे पोते, एक बेटा फार्मासिस्ट है, पोती ने डिग्री ली थी, अब उसकी भी शादी हो गई है। दूसरी 2 पोतियां हैं, उन्होंने भी डिग्री ले ली है। मेरी 2 पोतियां हैं, एक अभी A लेवल कर रही है और पोता जो है वो GCSE कर रहा है। माशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इन्हें अच्छी से अच्छी तालीम के साथ अच्छा इंसान बनने की भी तालीम दूँ। उसके बगैर तालीम हो जाए, अगर अच्छा इंसान ना बने तो वो किसी काम का नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए आखिर में हम आपके पास आते हैं, के लिए क्या लाजम है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि दूसरों से ये मुख्तलिफ नज़र आए, अपने वोटर्स के एतमाद पर पूरा उतरे, मुखालफिन के दिलों में अच्छे असरात मुरतब करे, और जो इल्ज़ामात होते हैं हर हुकूमत के ऊपर, जब वो एहतसाब का अमल शुरू करती है, जब नैब के इदारे हरकत में आते हैं, कानून हरकत में आता है, पकड़ दकड़ फिर शुरू होती है, ऐसा क्या करना चाहिए हुकूमत वक्त को कि
हुकूमत वक्त के लिए सबसे जरूरी यही है कि वो कानून को बगैर किसी कीलो हिज्जत की वो नाफिज करे और न्यायदानदारी से हिसाब हो रहा है तो सबका हिसाब हो। ये नहीं है कि नून लीग का हिसाब हो रहा है, पीपल पार्टी का हो रहा है, पीटीआई का नहीं हो। जो भी शख्स जिस जुर्म में साबित हो उसे अदालत के जरिए सजा मिलनी चाहिए। फिर ये चीज़ें खुद खत्म हो जाएंगी कि ये गलत कर रहा है। जब ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, मुल्क में मईशत ठीक हो जाएगी, क्योंकि टैक्स नहीं देंगे तो मईशत कैसे ठीक होगी, हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक हो। जब ये टैक्स देंगे हालात खुद ठीक हो जाएंगे। और फिर हर बंदा, वो अपोजिशन तो होती है हर जगह, लेकिन वो बंदा वही आगे आएगा जो अपने दिल से सच्चाई से मुल्क के लिए कुछ करेगा। बंदा वही आगे आएगा, बेहतर तौर पर खड़ा रहेगा और डिलीवर करेगा जो सच्चाई के साथ। आपका तल्लुक चूंकि शोबा तालीम से भी है और रहा भी है, अब भी है। इल्म का वो चिराग कहते हैं कभी वो बुझता नहीं है। एक अच्छे टीचर की हैसियत से जो आपकी फीलिंग्स थी कि शागिर्द आपके पास मुख्तलिफ रंग के, नस्ल के, मिलत के, मजहब के, मुख्तलिफ अकवाम के बच्चे आपके शागिर्द रहे हैं, पूरी इस 70-72 साल मुल्की सियासत के दौर में किस शख्सियत को बहैसियत हुक्मरान आप अपना आइडियल करार देते हैं? एक्चुअली इस वक्त मेरा आइडियल सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि देखें कि किसी ने भी एक वो हमारे कलर में एक बहुत बड़ी तारीखी इमारत है जी, उसको किसी ने ठीक नहीं कराया। वहाँ वो स्कूल रहा है, कोई परवाह नहीं किसी ने की। मुझे यकीन है कि मेरे वालिद होते तो उस तालीमी दरसगाहों को बहुत बड़ी चीज़ बनाते। लेकिन ये अगर इमरान खान ये कोशिश कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा था जी मैंने इसको लाइब्रेरी बना देना है, यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना देना है, अल्लाह उसे हिम्मत दे। और यही बंदा मेरे नज़र में यही बंदा है कुछ काम कर सकता है अगर इसे हटा ना दिया गया किसी तरीके से तो। ठीक हो गया जी। और आपने तसव्वुर शाह साहब का भी जिक्र किया, बड़े दिल की जबान से भी उनका जिक्र किया, मास्टर करामत साहब का भी जिक्र किया। आपके ये दोनों दोस्त अब इन दिनों बीमार हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, दोनों ही शोबा तालीम से हैं, दोनों ही ने अपने अपने रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट तौर पर भी चिराग से चिराग जलाने का अमल जारी रखा। नेशनल मॉडल स्कूल कलर सेदा के एक बहुत मोतबर काबिले एहतराम इदारा है। इसी तरह मिलत इस्लामिया भी इंतहाई रिस्पेक्टेबल इदारा है, जहां पर वो शुरू में आपने कहा कि ट्यूशन वाली जो आम तौर पर एक लानत समझी जाती है, कही भी जाती है, मैं इन इदारों के तालिब इल्मों को, बच्चों को, बच्चियों को ट्यूशन की बाद अज़ां जरूरत नहीं रहती। और इसके अलावा इन्होंने तालीम बराए खिदमत का जो निज़ाम है वो भी है, चाहे वो शाहीन पब्लिक स्कूल मॉडल कॉलेज हो, चाहे वो नेशनल मॉडल हो, चाहे मिलत इस्लामिया भी हो। दोनों इन दोस्तों के लिए दुआया कलमात हम आपसे आखिर में लेना चाहेंगे, खास तौर पर तसव्वुर शाह साहब के लिए भी, करामत साहब के लिए भी, और करामत साहब की लिखी हुई उन किताबों के क्या कहते हैं ज़ारे तशक्कर के तौर पर भी, जो उन्होंने आने वाली नस्ल के लिए एक सरमाया छोड़ दिया। अच्छी बात है कि दोनों हस्तियां ऐसी है ना कि मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तसव्वुर साहब को, मास्टर करामत को सेहतमंद रखे। जाना तो सब ने एक दिन है, और स्पेशली मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ। लेकिन इन्होंने जो चीज़ें शुरू की हैं, अब मास्टर करामत साहब हैं, उनका बच्चा है, वो इंशाअल्लाह उस मिल्लत इस्लामिया को संभाल लेगा, चलाएगा और उनका नाम चलता रहेगा। इसी तरह शाह साहब भी एक ऐसी जगह है जहाँ उनकी कुछ न कुछ करीबी का टाइम भी मुकर्रर है, तो कोशिश करते हैं कि ये मिशन चलता रहे। कलर सईदा में एक तालीमी इदारों का जब नाम लेते हैं, तालीमी अमारात का नाम लेते हैं, अमारतों का लेते हैं, तो फिर बोर्डिंग हाउस का भी नाम आता है। इसकी कोई जुड़ी हुई यादें जो आपके जहन में हो? बोर्डिंग हाउस यकीन जाने के इतनी प्यारी जगह थी ना, 9वीं और 10वीं के लड़के वहाँ रहते थे, लेकिन उसके साथ भी हमारी यादें ऐसी हैं कि वो ऐसे एक गेट था, बाकी सारे कमरे थे साइड में, हर किसी में 2 बच्चे, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 8। लेकिन उनका ये असूल था कि रात को खिड़की बार वाली बंद नहीं करनी, पढ़ना अपना बैठ के। और रात को 10 बजे आए, 11 बजे आए,
لیکن وہ چکر لاتی تھی، باہر تھی، ساتھ نوکر ہے، بتی اس نے لی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ چلتے آ رہے۔ ایک نمبر واقعہ بتاتا ہوں، یہ پنڈی گئے تو بسیں ایک ہی، ایک صبح تک شام تھی، شام کو آتی تھی، وہ بس لیٹ ہو گئی، نہیں آئی، تو رات کو آئی 9 بجے، سردیوں میں 9 بھی آدھی رات ہو جاتی ہے، ہم سارے خوش تھی آج نہیں آئیں گے، ہم نے حلوہ بنانا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب ساتھ جو بورڈنگ کے استاد تھے وہ بھی عمل تھے، کسی نے سٹوو کھولا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ 10 بجے کے لب جناب آن اس کے بورڈنگ کے گیٹ سے آ کے داخل ہوتے ہیں، پگدڑ مچ گئی ساری بورڈنگ میں، مولوی صاحب کو بلایا باہر، مولوی صاحب کو بلایا، لڑکوں کو بھی ڈانٹے پڑی لیکن مولوی صاحب کو زیادہ پڑی، انہوں نے کہا کہ آپ کی رکھوالی یا بچوں کی رکھوالی، آپ ان کو حلوے بنوا کے کھا رہے ہیں، یہ کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں جن میں تم پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اور جو بھی استاد وہاں تھے یقین جانے اس کلر سکول میں، وہ اتنے اچھے، اتنے محترم، اتنے محنتی، بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ چند ایک ہمارے استاد جنہوں نے ماسٹر سعید خان صاحب، ماسٹر فاضل صاحب، ماسٹر عبدالرحمان صاحب، اور میرے عزیز ہیں اب بھی وہ اللہ انہیں زندگی دے سے، ماسٹر کرامت صاحب، یہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور یہ بھی ایک زندگی میں ایک مثالی ٹیچر ہوتے تھے، مثالی ٹیچر۔ کلر سیدہ جب آپ جاتے ہیں، پاکستان جب آپ جاتے ہیں، کوئی سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایسے 2 یا 3 نام جنہیں ملے بغیر اگر آپ واپس آ جائیں تو آپ کو ملال ہوتا ہو؟ اب تو پہلے تو کافی تھے لیکن اب 2 بندے ایسے ہیں، ایک تصور حسین شاہ صاحب اور ایک ماسٹر کرامت صاحب۔ تصور صاحب تو میرے ایک بھائی ہیں، 5ویں میں یہ داخل ہونے کے لیے آئے تو میرے پاس ڈاٹ پہ بیٹھے ہوئے ماسٹر فاضل صاحب ٹیسٹ دے رہے تھے، تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں نے ٹھوکر پڑے وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس دن سے آج تک ہمارا ایک ایسا رشتہ رہا ہے جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ اس سے بیان نہیں کر سکتا ہوں میں۔ وہ جس طرح ہم 5 بھائی ہیں اس طرح آگ کاؤنٹی میں 6، اور ایکچولی وہ پورا خاندان ہی ہمارے ساتھ اتنا عزیز رہا ہے، پورا خاندان، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد صاحب نذیر شاہ صاحب، وہ بھی ابو جی کے ساتھ بہت قریب تھے، اور اسپیشلی شاہ صاحب تو میں کیا کہتے ہیں، اب ہم ایسی سٹیج میں بیماریاں بھی ساتھ ہیں ہمارے، لیکن سٹل ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، میرے لیے بہت عظیم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دوست بھائی اور ایسے کچھ رشتے قریبی ہوتے ہیں جو روح کے اندر اتر جاتے ہیں، جسم کا ایک ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو جب وہ خوش ہوں تو ہماری طبیعت خوش ہو، جب وہ دکھی ہوں تو ہمارے یہاں دکھ کا عنصر پہلو جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے، پاکستان میں حکومت تبدیل ہو چکی ہے، 70 71 72 سال کا ماشاءاللہ پاکستان ہو چکا ہے۔ اس کے قیام کا دور بھی آپ کو یاد ہے، آپ کا خاندان، آپ کے والد محترم اس کے قیام کے دنوں کا حصے دار تھے، وہ معمار تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے عملاً حصہ لیا۔ آپ کا گھرانہ اس قیام پاکستان کی تاریخ والے حصے میں سے گزرتا ہے۔ آج بنے ہوئے اس ملک کو جو آپ کے آباء و اجداد نے بنایا تھا، قربانیاں دی تھی، اور عملاً بعد میں اس کے وہ استاد کے طور پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کہ میں آپ کو فرام ویری بگننگ جب پاکستان بنا تو ہم لوگ چھوٹے تھے، بہت خوش تھے، ہمارے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا اس وقت، تو ریڈیو پہ خبریں سنا کرتے، ہم پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جس دن قائد اعظم رحمت اللہ کی ڈیتھ ہوئی، وہ ریڈیو پہ نشر ہوئی، تو میرے ابو بہت غمگین تھے۔ میرے نانا کا گھر کوئی فرلانگ دور تھا، مجھے کہنے لگے جاؤ باغ کے نانا کو بتاؤ کہ قائد اعظم رحمت اللہ فوت ہو گئے۔ وہ بہت بڑا شاک تھا۔ اس کے بعد حالات بدلتے رہے۔ پاکستان ایک
ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم نے سنبھالا نہیں ہے. جو بھی حکومت میں آیا ہے اسے سوائے لوٹنے کے، رشوت کے، باپروی کے، اپنوں کو پیارنے کے، اسے کچھ نہیں دیا گیا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے عمران خان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور اللہ اس شخص کو ہمت دے. یقین ہے کہ یہ ملک کے لیے کچھ کر جائے گا، کیونکہ اس نے جو شروع کیا ہے کرپشن کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑی. اور ایجوکیشن، وہی کہتے ہیں نا، ایجوکیشن انسان کو پراپر انسان بناتی ہے. جنگ بدر میں جب 70 آدمی قیدی ہو کے آئے تو اس وقت جزیہ لیا جاتا تھا یا غلام بنا لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ 10 بچوں کو تعلیم دے دیں تو انہیں آزاد کر دیں. سو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح انسان کو، غلطیاں پھر بھی کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہے، ہم نے پڑھا لکھا ہے. اور انہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں زیادہ کرتے ہیں یا عمرے پر کی طرف جانے کی وجہ. ناصاری تھمالی اور کنویں ہے پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے. تو یہ غدر سے کافی پہلے، پارٹیشن سے کافی پہلے. غدر اور پارٹیشن کا چودھری صاحب جب ذکر چلتا ہے تو پھر کلر سیدہ میں وہ املاک کو جو غیر مسلمز کی تھی، جو نقل مکانی کر کے ہندوستان کے اس حصے میں جا رہے تھے، بیچ میں یہاں لکیر سرحد کے نام کی کھینچی گئی اور وہ خون کی لکیر تھی، یعنی عزتوں کی، مذہب کی لکیر تھی. اس دوران بہت سارے تلخ واقعات بھی آپ نے سنے اور آپ کے علم میں ہیں تاریخ کے حوالے سے. کلر سیدہ میں بھی بہت ساری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور ادھر بھی ایسے ہی تھا، عزتیں بھی لوٹی جا رہی تھی، مال بھی، جان بھی، لوگوں کے قافلوں پر حملے بھی ہو رہے تھے، گاڑیوں، ریل گاڑیوں کے اوپر بھی. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ کلر سیدہ جب خالی ہوا، غدر جسے کہا جا رہا ہے، تو جو غیر مسلمز کی جو سامان تھا سارے کا سارا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور وہ چودھری گلفراز صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب، اس کے سربراہ مقرر کیے گئے تھے. اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ جب وہ لوگ آنے شروع ہوئے کلر میں سے، انہوں نے سب سامان نکلوایا. مجھے یاد نہیں کہاں یہ نے اکٹھا کیا، لیکن لوگوں، گاؤں کے لوگوں سے کمبل جو کچھ بھی لوگ دے سکتے تھے انہوں نے دیا. یہ سارا انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، پھر لوگوں نے تقسیم کیا، اور پراپر ہر بندے کو کوشش کی کہ کوئی بندہ خالی نہ جائے اور یہ سامان کہیں ضائع بھی نہ ہو. ان کی اور ایک بات میں بتاؤں، ہم سردیوں میں کلر آ جایا کرتے تھے، گرمی میں گاؤں چلے جایا کرتے تھے. اسپیشلی وہ کلر اس وجہ سے آتے تھے کہ میں 9th اور میٹرک کو پڑھانا ہے، شام کو بھی اور ویکینڈ پہ بھی. انہوں نے کلر میں ایک بلڈنگ لی جس میں ہم آ کے رہا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے کوشش کی کہ بلڈنگ سکول کی گئی، اور ساری عمر ہم آتے رہے. اور انہوں نے زندگی تقریباً یاد میں چھوٹا سا تھا تو آتے تھے، مکان کا کرایہ لے کے. غدر سے پہلے کا واقعہ، اس وقت بھی شام کو ہی آ کے پڑھاتے تھے بچوں کو 9th اور 10th. وہ مکان انہوں نے لے لیا. وہ مکان سے آ کے جب یہ ریٹائر ہونے لگی تو کہ یار چودھری صاحب آپ لے لیں. یہ میرا مکان نہیں، یہ اسکول کا مکان ہے. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ انہوں نے کلر 1 انچ تک زمین نہیں خریدی. ان کا ایک ہی جواب تھا، جب میں کبھی کہتا انہیں کہ کہتے ہیں پتر نہیں، لوگ کہیں گے کہ چودھری گلفراز نے زمین ادھر ادھر سے کر کے لی ہے، اس لیے میں کلر میں کوئی چیز بنانا ہی نہیں چاہتا ہوں. اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم میں ان نے ڈال دیے ہیں، ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور جو سب آپ کی ذات کی طرف بھی آئیں گے، اور ساتھ ساتھ سفر زیست پر کے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، زندگی کے ایکسپیرینسز جو ہیں، تجربات ہیں، اچھی یادیں، بری یادیں، تلخ یادیں، یہ ہیں. پھر ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے بھی عملی زندگی میں قدم رکھا، والد صاحب کے چراغ کو پکڑا اور آگے چراغ سے چراغ روشن کرتے چلے گئے. UK دیش میں پھر آپ آگے، یہاں بھی آپ کے کوئی شاگرد بستے ہیں؟ یہاں میرے ساتھ شاگرد ہیں، میرے کم از کم ایٹ لیسٹ 3 تو میرے شاگرد نہیں ہیں، وہ دوست ہیں اب میرے. اچھا. ایک ملک جاوید ہے جسوالے کا، ایک ضیاء اسلام مکی، اور ایک پرویز ہے لونی کا. یہ میرا رشتہ بھی ہے ان سے، لیکن اب ہم وہ ایک
दोस्त भी हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी वो सिर्फ मेरे शागिर्द इतने नहीं है, लेकिन जब मैं कहीं जाता हूँ या कोई महफिल इकट्ठी होती है या कुछ बंदे होते, जब नाम चलता है तो मेरे वाला साहब का नाम जरूर उसमें आता है, यार ये चौधरी साहब नाम बेटा है, क्योंकि उनका नाम वो मैं कितनी जगह गया हूँ, ये मंदिर के पास का बंदा था, वो बातें चली कि लगा ये मेरे बाप आपके वाले साहब का जिक्र किया करते थे। तो ये सिर्फ एजुकेशन ही थी, उनका एक जिंदगी का निज़ाम था, जो जहाँ भी जो कलर से जाता था वो आगे उसको चला के जाता। और उनके वाक़यात तो मेरे ख्याल में वो मास्टर रशीद साहब हैं, उन्होंने छोटा लिखा था कि वो कभी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, स्पेशली जब कहीं इम्तहान ले रहे हों, जहाँ भी जाते थे। कौटे का एक वाक़या वो बताया करते थे। तो गए वो मुमतहिन बन के, नकल तो ये करने किसी को देते ही नहीं। तो कह रहे कि मैं एक दिन शाम फिर रहा था, तो एक लड़का है, सलाम किया, कहला आप अगले साल तो नहीं यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, कहा क्यों? कहेंगे अगले साल मैं इम्तहान दे रहा हूँ। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा नहीं आऊँगा। दूसरे साल दोबारा इनको कौटे में लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि मैं कौटे नहीं जाना। चौधरी साहब क्या हुआ? कहते मैंने एक लड़के से वादा किया मैं अगले साल इधर नहीं आऊँगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें जिंदगी में उन्होंने एक तो उनने खुद की है, और एक और वाक़या है उनका, उनके बड़े बड़े लंबे बाल होते थे। तो क्लास के बाहर से गुजर रहे हैं, तो एक लड़का कहने लगा कि यार मास्टर तो बड़े बड़े लंबे बाल रखे हुए, तो असा याने छोटे कराओ। सुन ली उन्होंने। दूसरे दिन शाम को बुलाया। उसी दिन शाम को एक मास्टर होते थे करामत दरगाली के, मेरे उनको बुलाया, बाल काट। कहते चौधरी साहब तू कल तो परसों बाल कटाए? कहने के नहीं, इनको छोटे कर। चौधरी साहब क्यों? क्या मैं कह रहा हूँ छोटे कर, आप छोटे करा चुके। तो उसे बताया कि मैं ये एक लड़के ने मुझे किया है, वो लड़के ने मुझे रास्ते पे लगाया है। फिर दूसरे दिन सुबह पूरी स्कूल बैठा हुआ था सुबह सुबह, तो कहने लगे यार किस लड़के ने कहा था कि चौधरी गुलफराज ने अपने खुद तो बाहर रखे हमारे कटाते। कौन उठे? उसने कहा यार उठो। वो लड़का उठे तो उसके टोपी उतार के कहने लगे अब ठीक है, तुमने मुझे इस रास्ते पर, मैं आपको कह रहा हूँ करो तो मैं खुद ना करूँ। ये उनकी चंद बहुत बेनथा मिसालें हैं। बहुत अच्छी। चौधरी साहब अपने बच्चों की तरह ही सारे स्टूडेंट्स को चाहते थे, उनके साथ बर्ताव था उनका, और बोर्डिंग हाउस की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन ज्यादा घर वालों को, अपनी औलाद को, आप बहन भाइयों को क्या नसीहत करते थे, क्या तलकीन करते थे, फोर्स किस चीज पर करते थे? उनकी एक ही बात थी, झूठ नहीं बोलना, किसी ज्यादती नहीं करना, किसी के काम आना। ये एक अहम था उनकी जिंदगी का, अपने इलाके में, अपने गांव में, और अपनी कहीं भी आप हैं, यहाँ कहीं भी हैं तो आप अपने आप को एक मिसाल बनाना है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने भाई भी मेरे इंशाल्लाह ऐसे ही है। मैं अपने मतलब कहता हूँ, मैं अब एक ओल्ड डे सेंटर में काम करता हूँ, लेकिन वो पीपल मुझे चाहते हैं मैं कब सेंटर में आऊँ। तो मैं उनके साथ इतनी खुश अखलाकी से उन्हें खुश रखना, बातें करना, ये एक इंसान की जिंदगी का एक होता है। वो बंदा खुश भी रख सकता है जो दूसरों को खुश रखता है, जो दूसरों को भी खुश। तो ये एक अहम था, और उसे हम इंशाल्लाह चला रहे हैं आगे। अब बाद दफा सोचते हैं, बैठते हैं कि भाई जो है जंगीर, वो भी तकरीबन अब 78 ईयर्स हो गए हैं, तो उसके लिए तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। वही कौम तरक्की भी करती है जिसमें एजुकेशन हो, लोग पढ़े लिखे हों, और वो ज़िंदगी के ऊंच नीच को समझ सकें। तो इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी इसी काम में गुजारी। ठीक, तालीम का ये सिलसिला, वो चिराग से चिराग जलाते रहे, दिए से दिया जलाते रहे, और फिर अब तक वो मुंतकिल हुआ, दीगर लोगों तक भी मुंतकिल हुआ, और उसके बाद फिर एक तालीम ही देने के लिए एक इदारा आप भाइयों ने मिलकर वजूद में लेके आए। इसके पीछे भी क्या यही मकसद था? मकसद यह था, जब मैं इंग्लैंड आ गया, दूसरे भाई इंग्लैंड आ गए, 2 भाई एयरफोर्स में चले गए, एक ने यहाँ आके इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री ली, उन्होंने अपना बिजनेस। तो हमारे ध्यान में था कि हम अपने इलाके के लिए क्या करें, क्योंकि हमने वहाँ से निकल आए थे, किस्म ने हिजरत कर ली थी। हमारे ध्यान में यही था कि हम अपने के लिए क्या करें, और अहम यही था कि जो हमारे बाप का मिशन था, हमारे दादा का मिशन था, हम उसको आगे चलाएं। फिर ध्यान में ये कि जो स्कूल खोलें,
स्कूल के लिए सोचते रहे क्या करें, कैसे वो कोठियाँ देखी, मकान देखे, लेकिन कोई जहन में जज नहीं था, वो स्कूल नहीं बन सकता था। हमारे जहन में था कि स्कूल हो तो प्रॉपर स्कूल हो। फिर हमने अपने छोटे भाई जो एयर कमांडर जहांगीर अख्तर हैं, वो एयरफोर्स से रिटायर हुए, हमने बैठ के डिस्कशन की। मैंने कहा आप ये बेड़ा उठाएं, हम सब कैसे शुरू करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी थी कि उन्होंने जगह भी देख ली, स्कूल भी शुरू कर दिया। ये 2002 में शुरू किया हमने। तो हमारा एम ही यही था कि अपने इलाके में एक ऐसी दरसगाह हो जहाँ से बच्चे पढ़ के अपने साथ कुछ ले के निकलें, खाली एजुकेशन ना निकलें, वो ऐसी चीज़ ले के निकलें कि जिससे उनकी ज़िंदगी में उन्हें कामयाबी आ सके। और ये मेरे भाई फिर हमने वो जगह स्कूल शुरू की जी। पहले तो मैट्रिक का था, फिर उसके बाद कॉलेज बना दिया, कॉलेज भी साइंस कॉलेज बनाया। उसमें ये था कि बच्चे जो हैं एटलीस्ट किसी बेहतर साइड पे निकल जाएं। माशाल्लाह अब तक 19 साल हो गए हैं, जो बच्चे भी तालीम हासिल करके जा रहे हैं। और पिछले दिनों मैट्रिक का रिजल्ट दिखा, वो भी माशाल्लाह अपने इलाके में तहसील में बहुत टॉप क्लास था। और मेरी बताई रहा था कि कम से कम इस हफ्ते में 26 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो मेडिकल और फार्मेसी की साइड पे चले गए, कुछ कंप्यूटर भी साइड डिग्री ले गए। और ये बच्चे सारे एक अच्छे इंसान बनेंगे, उनको पता होगा कि इखलाक, अंसियत और मेहनत क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे भाई ने ये मेहनत की है और उसको इस मुकाम पे खड़ा किया है। ठीक है, आप ने ये बात बयान किया कि दिए से दिया, चिराग से चिराग जलाने की पॉलिसी ही की तहत हम भाइयों ने फैसला किया। फिर हेडमास्टर चौधरी गुलफराज साहब की याद में एक स्कूल शाहीन पब्लिक स्कूल वहाँ पर मौजूद है, जिसका रिजल्ट वाकई कलर सेदा के लोग जानते हैं कि कैसा है, मेयार कैसा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। आप यूके में कब मूव हुए? मैं 18 जनवरी 1961 में यहाँ आया। पाकिस्तान में आप पढ़ाते रहे? मैं जब भी मैं इम्तहान दे रहा था FA का, तो मेरे वाले साहब कहते थे बेकार मत बैठो। उस वक्त अनट्रेंड टीचर लगा लिया था। ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं कनवा स्कूल में कुछ अर्सा अनट्रेंड टीचर रहा, फिर मैं कलर में अनट्रेंड टीचर रहा। वो चाहते थे मैं टीचिंग लाइन पे जाऊं, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है। फिर गुजर खान में भी कुछ अर्सा मैंने पढ़ाया। उसके बाद मेरा प्रोग्राम गया इंग्लैंड का, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ भी माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 2 भाई हैं, अब मेरे 4 बच्चे हैं माशाअल्लाह, सब की शादियाँ हुई हैं, सब पोतियाँ पोते। अब एक किस्म की मैं ज़िंदगी में हर चीज़ अल्लाह ने मुझे दे दी। और अब मेरे 2 बच्चे जो बिजनेस में हैं, एक कंप्यूटर में है और एक दूसरा फाइनेंस में है। अल्लाह का शुक्र है, सब हम पास ही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज तक लोग यही कहते हैं कि स्कूल जो है ये पैसे बनाने की इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल। लेकिन एक आम आवाज यही अल्लाह जानता है, मैं आपको बताऊं कि आज 19 साल हो गए, हम फैमिली ने अपनी ज़ात के लिए उससे एक पैसा तक नहीं लिया। जो स्कूल का पैसा आता है, बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, फीसें, वजीफे, हर लिहाज से हमें वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि यही एक चीज़ है जहाँ अच्छी तालीम मिल रही हो, वो इन्वेस्ट की जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमें इसमें वो चलता रहे। बिल्कुल ठीक है। हेडमास्टर चौधरी गुलफराज साहब की जिंदगी की तरफ हम वापस चलते हैं। सख्त तबीयत के थे या वो बहुत लोग कहते थे बहुत सख्त तबीयत थे, बहुत सख्त तबीयत थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ों में यही थी कि एजुकेशन, वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे उस सिलसिले में। कोई भी आ जाए स्कूल, अब एक दफ़ा स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल आए, वो दफ्तर में बैठे, चपड़ासी है बताने, तो कहना उन्हें कि मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद में आऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनमें एक जज्बा था, सच्चाई, और हर उस बंदे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे जो सच्चा होता था। झूठ से उन्हें नहीं लगती थी, सबसे बड़ी बात। और हमको भी स्पेयर नहीं करते थे। मैं एक और वाक़या सुनाऊं। कलर में जब स्कूल में थे तो एक दिन शाम को बैठे हुए हैं, एक थानेदार, नाम क्या था, खान, पूरा नाम मुझे, तो खान स्कूल में आए दोस्त भाइयों के साथ। शाम का टाइम था, बैठे हुए थे।
वालेकुम सलाम। चौधरी साहब मैं यहाँ आया हूँ थाने में, तो असगर खान नाम था, तो मुझे याद आ गया। ठीक है, तो बैठे जी आए थे, तो साहब आप मुझसे मिलने नहीं आए। असगर खान ने कहा, तो कहने लगे खान यार मैं ना किसी सिफारिश करानी ना हम किसी की छड़ाना, बड़ी जिंदगी है। कहना चौधरी साहब मैंने कलर आने से पहले पता किया उन चंद लोगों में आप वो लोग हैं जो किसी का गलत काम नहीं करते, तो मैं खुद आपसे मिलने आया। तो ये उनकी एक चीज़ थी, वो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने में वो अपने टाइम को नहीं देखते। रात को 10 बजे 11 बजे बोर्डिंग के चक्कर लगा रहे हैं, देखें बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और इस सिलसिले में वो शाम को टेस्ट ले रहे हैं। एक उनका ये जुनून था पढ़ाने का, सच्ची बात है। कहाँ से आया मुझे नहीं पता है, लेकिन उनमें ये ज़हन में था। मुझे एक वाक़या और याद आ गया है। 1975 में मैं डॉक्टर नसीर होते थे, उनके वहाँ से थाने की रास्ता जाता था, मैं वहाँ खड़ा था, उधर से आए जो बट उधर से आ गए। कहने ओए यार चंगा तू MP है, कॉलेज तक नहीं पढ़िया। तो वो कहने लगा चाचा अब उसके कणे खोदने शुरू कर दिए। ठीक है, कहने लगे अब मर जाऊँ तो मुझे कोई पता है कॉलेज शुरू हो पड़ेगा। उनका एम ही यही था, उन्हें जान लड़ाई थी कॉलेज बनवाने के लिए। तो ये एजुकेशन बेसिकली उनके अंदर घुसी थी, मेरे दादा की तरफ से या किस तरफ से थी, उस पर उनका एक ही दिन था मैं मुसलमान बच्चों को पढ़ाऊँ। आप कुल कितने भाई हैं और भाइयों में आपका नंबर कितना आता है? भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, 4 और हैं, एक मुझसे नीचे सलीम है, 2 भी यहाँ ही हैं, और उसके बाद जहांगीर हैं जो आजकल स्कूल चला रहे हैं। उसके बाद तादीम है, उसका अपना बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का रावलपिंडी में। सबसे छोटा जो है वो एयर कमोडोर रिटायर है, और वो आजकल अमेरिका में होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम आज भी उसी तरह हैं जिस तरह बचपन में हुआ। ये वालिदैन की दुआओं का असर है या अल्लाह की देन है? जी अल्लाह की देन है। आप की पैदाइश कोंतरीला में हुई है वालिद साहब की ड्यूटी के दौरान, और आपकी जो पहचान है वो कलर सईदा का इलाका जसवाला है, जो 2 तहसीलों में 2 थानों में तकसीम है जसवाला। लेकिन जसवाला आमद से पहले आपका खानदान किस जगह से था? मुझे पूरी तफसील तो नहीं पता जी, लेकिन मेरे एक भाई हैं, उस्ताद भाई हैं, वो नेवी से रिटायर हुए हैं, 95 नाउ। कभी जब उनसे बात करते हैं तो हम आए कहाँ से हैं, वो कहने लगे जब मुझे याद पड़ता है ये खानदान बम्बई से चला, बम्बई से चला और कश्मीर आके डेरे लाए। कश्मीर से चले फिर तो यहाँ पहुँचे, कोई एक चला गया गुफ की तरफ, एक यहाँ आ गए, एक चिकनाली चला गया। तो इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। जसवाले का अंदाजा है तारीख में कोई ऐसा हवाला मिलता है कि किस साल किस अरसे में मुंतकिल हुए जसवाले में? कोई नहीं, ये मतलब गालिबन क्या में पाकिस्तान से फिर बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का है। और बेसिकली मेरी पैदाइश 1938 है। और अस्सलाम वालेकुम जी और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं सलीम शहजाद। हमेशा की तरह हमेशा से आपके साथ मुखातब होने का मौका मिलता है, फिर कुछ लोगों से, कुछ जगहों से, कुछ तारीखी मकामात से, तारीखी शख्सियात से मुलाकात का मौका मिलता है, गुफ्तगू का, गलबात का। और मकसद यही होता है कि तारीख के सीने पर, तारीख के औराक पर जो दास्ताने नक्श हैं, जो दास्तानें लिखी गई हैं लिखने वालों ने, और उन औराक में जो कुछ लिखा है वो आने वाली नस्लों को उससे आगाही दिलाई जाए, उन्हें मालूमात फराम की जाए, ताकि पता चल सके कि कल हमारे अकाबरीन, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे जो इलाके के अंदर वो लोग जिन्होंने तकाराए नुमायां सर अंजाम दिए, वो लोग कौन थे और उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज 50 साल गुजरने के बावजूद भी सीनों से वो उनकी दास्तान महू नहीं हो सकी है। मुझे नाज़रीन इकराम याद है कि एक
الیکشن تھا پاکستان میں کلر سیدہ میں، اور رمضان فروٹ والا اور دیگر لوگ تھے اور وہ ووٹ دے رہے تھے، اور میں وہ ذکر کر رہے تھے عبد القیوم بٹ کا جو کلر سیدہ کے پہلے ایم پی اے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آج سے 30 35 40 سال پہلے شخص کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس بندے کو ابھی تک آپ دل سے نکال کیوں نہیں سکے؟ تو انہوں نے بولا کہ آج جو کلر سیدہ میں تعلیمی درسگاہیں ہیں، جو کلر سیدہ میں بالخصوص کالج ہے، جو ہاسپٹل ہے، جو دیگر جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اس شخص کی محنتوں کی بدولت ہوئے تھے. تو اس لیے ہم نہیں بلا سکے کہ اس نے کارائیں نمایاں سر انجام دیا، ایسی عمارتیں قائم کی ہیں جہاں آج لوگ بیٹھ کے، بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اسی طرح جب ان عمارتوں کا ذکر آتا ہے تو ان عمارتوں کے اندر پڑھانے والوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور سب سے پہلے محکمہ تعلیم، شعبہ تعلیم میں درس و تدریس کے حوالے سے چراغ جلانے کے حوالے سے جو نام آتا ہے، سب سے بڑا قدآور نام آتا ہے، وہ آتا ہے ہیڈ ماسٹر چودھری گلفراز صاحب کا، جو جسمانی اعتبار سے، سانسوں کی ڈوری کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت کے پاس جا چکے ہیں، لیکن تازگی ان پھولوں کی طرح جو اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو مہک اور ان کی خوشبو اور ان کے وجود کا احساس جو آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، اہلیان گجر خان، اہلیان کلر سیدہ اور اس کے گرد و نواح میں جہاں جہاں بھی ان کے شاگرد بستے ہیں، جو بٹور سے بھی آتے رہے ہیں، کلر سیدہ ناڑ سے بھی، بیور سے بھی، کوہٹا سے بھی اور دیگر کے تمام علاقوں سے بھی، کلر سیدہ سے باہر کے علاقوں سے بھی لوگ ان سے زیور تعلیم سے مستفید ہوئے، انہوں نے استفادہ حاصل کیا. ہماری یہ بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ پاک وطن ٹی وی ہمیشہ ایسے ہی لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتا ہے. ہیڈ ماسٹر چودھری گلفراز صاحب ایک انڈسٹری تھے، اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور ان کے فرزند ارجمند چودھری محمود اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیمرے کی آنکھ سے جنہیں اس وقت آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں جی خوش آمدید، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی السلام علیکم. جی چودھری صاحب، کیسا لگتا ہے اس وقت جب آپ علاقے میں واپس ہوتے ہیں کلر سیدہ میں اور اس سے سراؤنڈنگ ایریے میں، تو والد گرامی چودھری گلفراز صاحب آپ کے تو ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر دنیا میں چلنے کا فن سکھانے والے تھے، اور آج اس دیش میں بھی، یوکے دیش میں بھی 5000 میل دور، 7 سمندر دور بھی ان کی محبتوں کو اب مختلف محفلوں میں وصول کرتے ہیں جب ان کے دوست احباب شاگرد آپ کو ملتے ہیں. لیکن ایک استاد کی حیثیت سے وہ کیسے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی زندگی جب میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، اور تعلیم کی جب میں ان کے متعلق بات کروں تو انہوں نے اپنا تن من سب کچھ ایجوکیشن پہ لگا دیا. جب اس سے پہلے میرے دادا تھے، وہ پارٹیشن سے پہلے ایک تھمالی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے پرائمری میں، اور ایک کنوری اسکول میں. تعلیم وہاں سے آ رہی ہے ہماری. تو جب میرے والد صاحب کو میرے دادا نے بی اے کرایا تو بجائے اور کہیں اور جانے کے، ان کے ذہن میں ایک ہی چاہیے کہ میں اپنے علاقے میں تعلیم کو آگے، اور اس مشن کو لے کر وہ ساری زندگی اس پہ چلتے رہے. اتنی مثالیں ان کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کہ ان کا ایک ہی ایم ہوتا کہ میں اپنے علاقے میں تعلیم کو کیسے عروج کروں. اس وقت 2 اسکول تھے، ایک خالصہ اسکول، ایک ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول. تو انہوں نے اس میں سب سے پہلے بی ایڈ کیا تو کونتریڈے چلے گئے جہاں میری پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ ٹیکسلا چلے گئے، وہاں انہوں نے ٹرانسفر کرائی، اور وہاں سے ٹرانسفر کرانے وقت کلر میں ان کا ہمیشہ کہہ رہے تھے میرا کمپٹیشن رہتا خالصہ اسکول میں، کیونکہ وہ بہت پاپولر تھا، وہ مسلمان لڑکوں کو لیتا بھی نہیں تھا. تو اس میں آج سے میں نے بچوں کے ساتھ وہ محنت کی، اور ان کی سب سے بڑی یاد تھی کہ دیانتداری، محنت اور خلوص سے بچوں کو تعلیم دینا، جو سب سے بڑی بات تھی. انہوں نے وہ اپنی ساری عمر اسی میں گزاری. اور میں اپنے کچھ واقعات بتاتا ہوں آپ کو کہ اب میں نے میٹرک کیا تو میرے ماموں کرنل تھے اس وقت اکیڈمی میں. میں وہاں گیا، میں وہاں سے واپس آیا تو وہ بیٹھے ہوئے گھر میں، تو میں نے کہا ابو جی آپ آرمی میں کیوں نہیں گئے؟ تو مسکرائے، کہنے لے پتر مامے کو ہوئی ہیں تکھی ہیں تو یہ میں سارے کرنل بریگیڈیئر جنرل میں بنانا، اور اپنے علاقے میں اتنے لوگ جو بڑے بڑے جنرل بڑے وہ سب ان سے پڑھ کے گئے تھے. اور اسی طرح ان نے تعلیم سے کے معاملے میں کبھی کسی سے رعایت نہیں برتی.
ان کے شاگرد جو ہیں، میں ان کا ایک ہیں بشیر علی تھے، وہ موڑا بیبل کے پاس تھا، ایک وہاں کے تھے، تو وہ داخلہ لینے آئے، تو وہ جو اسکول سے آئے تھے، تو وہ کہنے بلایا، ان کے بھائی برکت تھے، وہ کبڈی بہت بڑی کھیلتے تھے، تو ان کو دفتر میں بلایا، تو وہ کہنے چور صاحب میں اس کے لایا ہوں، اسے آپ پڑھائیں۔ کہنے لگے یار یہ نہیں پڑھے گا، یہ کوڈیال کا بھائی ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، جیسے بھی ہوگا۔ تو پھر میں دوسرے کمرے میں تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، ہم دفتر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو شیرڈی کو انہوں نے دفتر میں بلایا، کہنے ذرا پگڑی اتار، پگڑی اتاری، تو کہنے کہ یہ زلفیں نہیں مجھے چاہیے، مجھے پڑھائیے چاہیے، میں نے سنا ہے تم بڑے کوڈیال ہو، لیکن کوڈیال بھی نہیں چاہیے، مجھے پڑھائی چاہیے، پڑھو گے؟ کہا جی پڑھو گے۔ ماشاء اللہ اس وہاں سے میٹرک کیا، اس کے بعد چلا گیا، وہ یہاں اپنے فارن آفس لندن میں بھی رہا ہے، ابھی وہ پاکستان میں، لیکن جب کبھی وہ کہتا ہے میں گزرتا ہوں وہاں سے، تو مجھے وہ اس محل یاد آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اسکول میں نہ جاتا تو اسٹیج پہ۔ اسی طرح باقی بھی اتنے لوگ جہاں میں گیا ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی شاگرد نکلا ہے جس نے مجھ سے بڑا ہوتے بھی مجھے بڑی خوشی سے، بڑی چاہ سے ملا۔ اور ایک شادی میں گیا اور ایک دوست تھے، تو انہوں نے ایک